kesonai bisi balusia financial point ha sisa now please ke sa jom sidi je sakau dari sakau thuindi arab sina chung sakau umbrella himoka sakau abon andaro chung joinsa saklo ma tunai sisa now one show any solo taradi volunteers now noni traffic point line poriskar now khedi ke toide mayang tong toiro now khedi toiro di chini map tho chini brave tho joto tong payo bro toiro no now sa jora pho toiro no kom ta khedi toi khe chini poilan chio chini kra thak toiro ke ami now abo toiro chai khedi volunteers bom mai ni kurang nake ang nang trewe ha ka bomung volunteers chini decoration party non volume operators please non volume tikedi operator non abo tikedi operator tik koro eta please bazar o tone rao volunteers bazar je tone rao ti bazar jaga cha ha dukan mane bhaner phokari me ta pho dukan mane bhaner phokari me ai se mana pa tu show ami chini to lo sa volunteers no ba ti me kham nai kindly saklai mung ke ha ching volunteers rao chini bazar o tonero no tiradi enke gari public gari no bode ite lari aman ke tre dekhe lardi toi gari rao to malai nai only public vehicle brono sanau matang na saudi kechini volunteers rao jan jani parani nauni je brokti mo chung tiniwa sukhe mora jai malin phemo no brono request khedi they phet mam pandabok chini fm bru jetin to boro phame kam nai nung sisa rohit riang and fm bru please come kham thani singer rohit riang no please come on the stage rohit riang kham thai treka chini fm bru to famous rohit riang to famous now pheradi sisa chini po jorano no plot pandano no kabomi sang chini yem sarbe samale no komoro salme kam nai rohit riang kham thai from kham thai and chini fm bru okay Sanai edsi wo dipra mada phai phinai thansani phan vung phinai thansani phan jadu sal pa phinai tal bo pir sanai edsi wo dipra mada phai phinai okay tawa chini singer kham thai paranchio rohit bru riang akhe no
tao bung chim bis kawo chuno sa khak chamuni matang khanai ame now joto nai tu ni chini jati rao msa rak chu ka ha abu maro chu ne nam pandan joto no ka bo please now silent here all the chini matang chini volunteers no koi mung saklai mung ke ha now ni bazar wo damsura bazar wo gathering tha ang bay aro betha problem ha dukan pat phono mani phoka yang ha ami chim prono joto ro phainai sadi tawo chini bisi time na sia maharaj phainai taw ke chini rohit kumar yang singer chini ha bai jatin kau bong tha theno no khanai boni pai phie program pai phono bung chuno khanai phainai now sicha please ke wine show now drum sima no to nai na chung chini drum sima tong ke chung main thebo mai mo ma nong kya ka mo jotono tre bhai hambai joto bubagrani warrior show bazar nogoro berai tunai ro wain show ye maharaj phaine ma sampha to hame so phaine ma sampha to hame ro jagao phaye jaga plong ke phoma pandawo chini sal sampha phainai joto warrior show no trewe ha kabo mung timpio chong bazar nogor le ya go maharaj ni program paye chong marketing ro khelaina tak kheta wole chong ro jagao plong ke phlo le namon bawo sal sampha joto phainai chini bubagra ni suinik ro warrior show no kabo mung tio bubagra su phe khosni skang chong jaga plong ke khesolman bawo joto takhum khuro no kabo mung tio khaksa ha tao ke chini tre bhai sak phainai chini bubagra to so phaini mang to ha army chini warriors member chairman vice chairman noni parani msup sani joto msing ni phainero no chung maya kheye chung bubagra ni maya ni kau khanai nai akhemi nau joto brano nau matang khiri jate chini rajani hao tongina ro che be ya mode yakung chor hai amode yakung phun hai amode mko yo na abuno na chomye chini warrior son tinong sawo nauni sa thot ma bai tinyo chung asu thang ha mai mo bo ka chini history ha I mean nauni loke phani no nrau jate kosto kolong komayano tu ho mai mani meono nauni janjani nauna chompai no kheme kham na he jotno kabur mo sei auchi nauna ma sabhiu chini bro ya go complain pheno every gau sabani jate complain phe mo dei tu honi problem ya mo dei nrau sisa na chomthi all the chini warriors har bisini now sisa jai kheme kham nai ketawa chini rohit riang chuno khakchang mo ke ha chini ba bung je mai musu kokma samam sinyo no bung thai chai chuno khar nai chini rohit riang best of chini kham tai para betha singer kam chai buno chung te lama phiona pandawa buno chung ta request kyo please come rohit riang nung tawo chehar we malai kam nai kam hello hello Betha nai thau khe tawo chini history 1920 tribes ni ke ha dance chung mane 19 plus 1 20 tribes ni ke ha chini
dancing chung nuha beta lukoi be bang bai khe tongo chuni boko chuni ha bubagrani tonai rao chung khe abra chung che na nai joto pho tawo chung panda musing pho bodin sam su khelayo army nangrong ma sam sei ke tawo chung tre step by step thang phinai step by step thang chung chi tre kam culture rong chini akini pawai ma chorai hindi ranglong hindi rangkhol hindi riang hindi deborma hindi rupni hindi chini history chung tinio pa phungpai phono phungpai yang phono chung che salanai sasu chung nelen pandau muara spai ko kawa taw chung chi step la tu taw khechini tre kaham culture rong chung nelen pandau no hello ka pumung ka totna hambai taw chung chi la sai phine ke jangke na joto snio bo bono sodung to bono molsoi boke molsoi ska boke molsoi tau bung chasu bini chamung nei satongo molsoi se panji to tha se molseng ke tau bung ma khe chame ko chung bini ko chamung posa chung khlai phine jotona hambai bini kau khana betha chini molsoi jotona hambai angno rasaman bagai kauman bagai tamang kang malamaya tom rasai hambagai akisha rasai khana o takura o bukura jotona phai bai di bubagrani lage rinani o takura o bukura jotona phai bai di jotona tum bubagran lage rinani o takura o bukura joto phai bai di bubagrana sekang hemni wai chung ukala hemnai bubagrana sekang hemni wai chung ukala hemnai o takura o bukura jotona phai bai di o takura o bukura jotona phai bai di bubagrani lage yo joto phai bai di bubagrani lage rina joto phai bai di bubagrana sekang hemni chung ukala hemnai bubagrana sekang hemni chung ukala hemnai o takura o bukura jotona phai bai di bubagrana lage rina joto phai bai di bubagrana sekang hemni chung ukala hemnai bubagrana sekang hemni chung ukala hemnai na hemaja bubang lage hemaja bubang lage hemaja nalak himja kai sama namrok na sab hai masi boke chini molsoi chrai phangchio bung molsoi panji ha jai tung nami bung be tham khapario ta khe chini panda re sari yao pa khok kam nai chini ya pa khop lai di jotona asana chana jaga masai phunong jang mane chini buri rong bai puma bodol bai ya pa khop lai di ya pa jotona ya pa khop lai di
buổi này tao là tao nhà buổi này đâu có đại gì bữa sáng nay thế này cho cái mà sao phải phun cái nong bớt cả không ya pha khom na si mi pan chu kia ta cho tao là ya pha khom lại đi ya pha Bubur nasi banyak tahu. Ini kita bubur nasi banyak tahu. masalahnya nanya masalah cho cái Lo phải buổi này thông sang phải cả ya pha khom lại đi bữa mà sáng nay rồi này bác ơi ta chỉ này bữa bác là phải đây cả này sao với tao mới đấy Halo. Halo. Sini bubagra tawo thum sare paralai biha. Kang baya chongjoto. Bo sini film singo hamai ke hamnai kluk kluk no joto no. Satung ba saung ya tawo. Saklong ponong nai, satung ponong nai. Sa kosto ke chong tini sini bubagra pal rimai ke joto. No ang khak samo si baya payo abo chong joto burano chong pal ke. Chong tini nang kro nai bung kau kam sama no chong kau panda tini chong satung no satung hiya mani watino watu hiya mani chong joto no sini mukha kro khe bo satung no chong jem khe borang kau thai no chong khalai na ambaya chong chin takong kuno joto no maka bawo tak 10 minit ke sini bubara bro so phainai ambaya no joto no jem sero ha tonai ro bazaro thang tonai ro bro no bo sini te samo joto no phainai ba ka bawo joining tongna rao dam sara region president nya otib di bolen bolen saja sini tre se abo tinin sini programo mas sini important ke je joining khenai mo je joining khenai tiniwo brong ni list je ria khuma sini ya phok le nai sin thio adale kha so phai ha among ba ya no pho je rinai tawo tongmo je ria khuma ro no makabawo joto bo joining ni lekha sin thio kle mak banda Halo. Tawo chung sini taku nogang sio phainai Mr. Sanga bung chungo binim khani gan tongha resai khnarnai no joto no bogan no enjoy khenen chongo ambaye chung bung no kabawnai sini Mr. Sanga no Abagan sare bas po. Jadi. Borba berang tako. te ka kabong te ka saklemung.
Halo. Iko pelak ro. Iko pelak. Iko pero. Mas Arif Musai. Amin now taksa. Taksa pasang di please sini Longkai ni Warriors, Longkai ni Youth, Longkai ni Ma, Longkai ni Mpa. Joto now phai pene rono. Trek ya kabomung. Now ta phain thira di. Raja na chung jate welcome khemo sini system abo chung kya makai. Joto now ta ha sangai pinai. Trek ha ang sama khemo sing. Sini Longkai ni Youth, Longkai ni Tiprasa, Longkai ni Tiprasa. Tiprasa mana kongbara now tahu cini ha bubagra fai tong cini ha bagra now khlakna cini singer FM Bru samor khlakna ha bubagra hisa mokhlakna chungke ha bagra siu bubarai ha bagra hiu chungke armi ke boto chungto kongbara cini kau to tha si chung chilayu tahu cini mana asam ho bun to bro ho chungbai kom mileu armi cini ha bubagra ha ni bagra fai tong boye now sa dai put ke South America amna chini Warriors, chini TWF, ITF Jepra mata. Jotono tres hani phone chomaya. Ami now dai phut ke dori. Please ke chini brono pap ek kata kheri jaga uti bidi. Aro bazar ole meeting pai phok. Bubagra ni kau kaham. Abo khna phone chung. Uchi tre ha bazar me moni sobe to nai. Please. Tahu ke? Terus ha, uci kabo mungkin ha, cini bosuk bro pai tumo, ro 20-25 hari bro pai tumo cini, sara bazar beri mulai ya, nom lagi cini muharas nim kang, no cung, biya pridau yang ke cung taha, cini bro no pai pet mani, cini Warriors on sawo, no sle alapung kena, kau cuma potong kena, arin po, bos ham boye, sisa nau abo. Cini Bruno keruha jaga kermak ang sanai cini cini volunteers komol song tunai ketini tidak tunggu bro no tau put doya cini Bruno ro dai di tim kam nai muara supanehat 7 kilo selai tu ha armi sisa no dai put dodi no bo kemek sam nai ketini muharas bai muharas no cum khabari moni pandaya boleh Muara sote tu sana pandasi. Armi no ang ta samcu dai pukidori. Kaskau selai tu ha tahu kubo sobe pauci. Kaskau cross ke ha please. Cini volunteers. Now dai dori cini prono dai tu pedi singo bazar bere mulai aku bere mayu. Raja ni kau khana ke chung sisale ta ha. Cini ek loge chung khana ke amrai. First time cini ro phaimom pantawa. Now ta ha dome ke amrai. Why so ye volunteers please emergency chini joto bazar thane noti phedi bazar thane tongmo kheti phedi ya go khorso borsolong mayo amoi no sa tre kabom sei chini komol suntung bane komol tripura tre chini tre joto riang chini Warriors rau nau dai dori joto no chini tripura sa dan nau ni warrior na no masa phimse dai dori sa please ke Kaskau leha muharas sisa nau cini brim tho cini white TWF map tho siklam tho brim tho bro now welcome ke Saudi buno now cubai lane det manan det tahu bro mana now nai Saudi oh lam prancing chal sampai lam prancing jura bung ke sausa penai ke sausa pe ke elpro ke cini bro pai penai pa elpro ke bung cubai kau mas nai armi no wine show cini TWF no ang masa himsei Terima ini madam, now ni dol team, TWF president, Gimirung, secretary Jotono, now ni welcome Muaraso Kenai, especially cini Brim Tom Cina Chung, besibak jajak welcome keo Bruno tik pok kemayu tingmayu cini mana cin party no, ambo ino nang trek ya saklemung, TWF ni president, block president, central members. Secretary, President, Bacu Jackson masuk nong, jadi saya nasional kiri.
sophaina ta sa ke chini Maharaj amai chung chini white tape TW Tripura Motha chairman vice chairman no ma sabhiu na no ma samno bo now ni dol ti mo now dol ti mo no ro attend khen anai attend kheme khe amnai no no kapu mung ke ha chini damchura bazar stay hawo bro chau ya himayang to ha bro no ringla dinong janjan leader sau aro mani pho se pai tha pho phane phukri an tha cha to ari mina sisa bo Maharaj phaimok chua jora pho no eten khe koma salme ke amna hino nong kya kabu mo se please tre bhaya no no english hindi becha no yang chiyo bangla bhasha no ya সবাই আমাদের ত্রিপুরা মাথা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান যেও আছে ওনাদেরকে আমার রিকোয়েস্ট থাকবো আপনারা যে যে গ্রাম থেকে এনেছিলেন সেইগুলি আমাদের জনগণকে সবাই আপনারা নিয়ে আন দামছড়া বাজার ভর্তি হয়ে কোনো জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এখন মোটামুটি পুরো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আমি একটা রিকোয়েস্ট থাকবো আমার অনুরোধ থাকবো মহারাজা আয়া পড়ছি মানে আইসি ওখান দামছড়া পোস্টে যাচ্ছি যার জন্য আপনারা আপনার যার যার এলাকার থেকে এসেছো ওনাদেরকে আপনারা রিকোয়েস্ট করে এই আমাদের স্টেজে মানে এই গ্রাউন্ডে আনার জন্য অনুরোধ করছি আপনাদেরকে সবাইকে নমস্কার আমি আপনাদেরকে আবার বলছি আপনারা না বুঝতেই পারে আপনারা যারা যার যার গ্রাম থেকে গাঁও থেকে এসেছে মহারাজার কথার বার্তা মানে মহারাজার সাথে মিলার জন্য বা দেখার জন্য বা আমাদের ত্রিপুরা মথা জন্য এসেছে ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট অনুরোধ আপনারা যার যার গ্রাম থেকে এসেছে ওনাদেরকে আপনি নিয়ে আসেন ইমিডিয়েটলি ওখান বাজারে এমন যে আমরা বাজারে বিক্রি করলে হবে না মহারাজ ওখান এসে পড়ছে আপনারা যার এটার কারণে আপনারা তাড়াতাড়ি ইমিডিয়েট এই আমাদের লোকদেরকে কষ্ট তো সবই হচ্ছে এই অত রোড আছে এখানে বৃষ্টি তো আছে না আমরা ভাগ্য খুব ভালো ভগবান আমাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছে এটার কারণে আপনারা আমাদের যারা যারা জনগণ এসেছে তারা ওনাদেরকে নিয়ে আসার জন্য আমরা একটা রিকোয়েস্ট থাকবো সবাইকে ধন্যবাদ আবার রিকোয়েস্ট আর করতাম না আপনারা যার যে লিডার আছে আমাদের ত্রিপুরা মথা মহারাজার সৈনিক ওনাদেরকে বলছি আপনারা নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো ধন্যবাদ কাসকাও क्रॉस হয়ে যাচ্ছে महाराजा कास्काव क्रॉस हो जाते अपनारा फिर से तैयार हो जाओ आप लोग थोड़ा रेडी हो जाओ क्योंकि हमारा वॉरियर्स जो है आप लोग थोड़ा रेडी हो जाओ क्योंकि महाराज अभी कास्काव क्रॉस कर चुका है तो हम अभी भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग का लीडर्स आप लोग तैयार हो जाओ आपका जो गाँव से जो आया है उन लोगों को आप लोग थोड़ा इकट्ठा कीजिए नहीं तो बाजार में ये सब घूमने से नहीं होगा नहीं चलेगा क्योंकि महाराज आप लोग को देखना चाहता है हम लोग को देखना चाहता है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाओ अभी जल्दी करो मेरा वॉरियर्स महाराष्ट्र का वॉरियर्स मेरा यहाँ का जो लोग है त्रिपुरा सा जो भी हो मुस्लिम भाई हो बंगाली भाई हो आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ पूरा हमारा लोग को लेकर नहीं तो देखो महाराष्ट्र का सामने हम लोग धोखा होगा सभी के नमस्कार त्योहार तो नौ त्योहार साखले फियो नौ चीनी ब्रोक नो सा तुई फेरादी प्लीज चीनी ब्रोक नो तुई फेरी बाजार खोसे घुमायो महाराष्ट्र भाई कास्का क्रॉस क्या वन शुक मोबाइल TW वाइट टिप टिप्रा मता आप लोग पूरा लाइन में खड़े हो जाओ लाइन पे खड़ा हो जाओ अभी महाराज आने वाला है आ चुका है तो आप लोग उसको वेलकम करने के लिए आप लोग पूरा लाइन पे खड़ा हो जाओ तो तेरे क्या सकले मुंग महाराज से बने हाँ के अमी नौ लाइन नौ तेरे की सऊदी कोस्टो ले मैं हाँ आरी पोचुंग जम सुम बाइके खालुंग बाइ जम सुम सेक्टो थक बा हम बाइ नौ तासा मातांग समय के हम नाइ TW प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट जतनो सेंट्रल कमिटी जतनो मा सकले मुंग से बके हाँ नौ सा जाइन का मनाइ ताओ महाराज फाइने वेलकम चुंग मा खिसाव नाइ हमें सबाई के आबार জানানো যাইতেছে যে সবাইকে জানানো যাইতেছে যে আমরা মহারাজা এসে গেছে আপনারা যত TW
আমাদের মহিলা সংগঠন, আমাদের ইউথ সংগঠন, আমাদের বুড়া বুড়ির সংগঠন যত হোক মহারাজ এসে গেছে, আপনারা রেডি থাকেন। প্লিজ কাইন্ডলি নানো মাসাফেও থেকে হ্যাঁ চিনি volunteers নানো আং ত্রেভা মাকাবো চিমপ্রনো হারি ফেরাদি অনেক নাই থয়ে মাহুতো ময়ো চিনি TWF চিনি মাপ থ চিনি ব্রেপ থ না যত আশা হতে ব্রনো নাকি আশা হতে ওনাদেরকে সাপোর্ট করে আমাদের যে মহিলা এরকম আছে ওনাদেরকে সাপোর্ট করে না আপনার একবার হাত তুলে বলে দেবেন যে সাপোর্ট করে না কি করে বলে দেন বাচই ব্রনো আশা হতে আশা ও हे माँ के मतलब महिला के मतलब माँ होता है माँ बेटा को कभी भी छोड़ता नहीं है छोड़ेंगे भी नहीं खिलाएंगे जितना हो सके खिलाएंगे इसके लिए माँ लोग देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है ये माँ लोग काम करेगा भविष्य के लिए हम लोग का भविष्य के लिए महाराज के साथ रहकर चलिए and bis thonani MLA chene upajechong please come stage nung kau thatani sanang pandan no somoi nai nang ingkat intum joro সবাইকে নমস্কার জগন্ন চুবাই আপনারা দূর দূরান্ত থেকে আছেন অত্যন্ত ক্লান্ত এবং পরিশ্রম করে এখানে আছেন আপনারা তার মূল উদ্দেশ্য হলো ত্রিপুরা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেটা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া ওই এরিয়ার ভূমি রক্ষা করতে আপনাদের আজকের মূল্যবান দিন ক্ষতি স্বীকার করে কেন এখানে আসার মেন উদ্দেশ্য হলো আমাদের মহারাজা 184 রাজার বংশের মহারাজ যে ত্রিপুরার হানি বুসা হানি মালিক কিছুক্ষণ পর আমাদের দামসরা এই মঞ্চে উপস্থিত হবে তো তার উনার মূল্যবান বক্তব্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 75 বছরের লাঞ্ছনা বঞ্চনা এবং রাজনীতির চাপে তীব্রাসাদের যে দীর্ঘদিনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ী এটা পরিষ্কার আমাদের মহারাজা বুবাকরার কাছ থেকে আজকের মেসেজ তার জন্য আপনারা আছেন কিছুক্ষণ পর আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত হবেন আমাদের যে এডিসি আগামী 12 তারিখ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হতে চলছে ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন ইলেকশন কারণ 5 বছর পর পর ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে 12 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ত্রিপুরা রাজ্যের যে আমাদের এডিসি এরিয়া নির্বাচন এই এডিসি নির্বাচনের মনোনীত প্রার্থী মহারাজার মনোনীত প্রার্থী আমাদের ববরঞ্জন রিয়াং বিগত দিনের 2021-এর নির্বাচনের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়ে 2021-এ এডিসিতে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাদের ববরঞ্জন স্যার উনি আবারও এইবারে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে 28টি আমাদের এমডিসি 28টি এই 28টির মধ্যে আমাদের 1 নং আসন প্রথম 1 নম্বর আসন থেকে আমাদের মহারাজার এবং তীব্রামথার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আমাদের আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্যে আজকের এই সভা থেকে আমাদের যে দামসরা জাম্পু 1 নং আসনের আম জনতার আশীর্বাদ আপনাদের কাছে আমাদের করজুড়ে বিনীত নিবেদন থাকবো যে ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসি ভূমি রক্ষা করতে হলে জাতি উপজাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধর মাধ্যমে ত্রিপুরার ভূমি এডিসি রক্ষা করতে হবে তার কারণ হলো 1 নম্বর কারণ হলো আমাদের পাশে আছে আমাদের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের উপরে আক্রমণ করে যারা শরণার্থী হয়েছে তাদের যদি এডিসির ভিতরে ভূমি দেওয়া হয় ত্রিপুরা
ত্রিপুরাতে যারা এদেশের ভিতরে বসবাস করি, সে সম্প্রদায় হোক, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, সে ত্রিপ্রাসা হোক, তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জীবনে মাথা তুলা দিয়ে কথা বলতে পারবেন না। তাই রক্ষা করতে আজকে এই মঞ্চে আমাদের মহারাজ 184,000 বংশে উনি উপস্থিত হবে। তাই আপনাদেরকে আমাদের করজোড়ে জোর হাতে আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন থাকবো, এই যে 12 এপ্রিলে আপনাদের ভোট নষ্ট করবেন না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা অনেক দেখছি, কারণ আমাদের 75 সালের ঊর্ধ্বে হয়ে গেল ত্রিপুরা রাজ্যের এদেশি যে সংরক্ষিত ভূমি, ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের যে মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, বাঁচার অধিকার, ভূমির অধিকার, আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে সেই অধিকার রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে না। তার প্রতিবাদে মহারাজ 184,000 বংশের মহারাজ উনি ত্রিপুরা রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের সাথে তার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি একট হয়েছিল 2024। এই 2024 লোকসভার সময়ে আমাদের ভারতবর্ষের হোম মিনিস্টার সম্মানীয় অমিত শাহজি কুমারঘাট ত্রিপুরা ময়দানে এসে জনজমায়েতে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের 75 সাল মে যা গলত হুয়া है ये मैं सुधारूंगा। সে বলছে 75 সাল আমাদেরকে ভুল রাস্তায় নিয়েছে বাম ডান সরকার, সিপিএম কংগ্রেস সরকার, বিজেপি সরকার, সেইটা সমাধান করব। কারণ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম মহারাষ্ট্রে মঞ্চে দাঁড়ায় হোম মিনিস্টার বলেছিলেন, রাজা সাহেব मुझे विश्वास करो 100 महीना का अंदर में जो गलत हुआ है 75 साल का मैं समाधान करके दूंगा। आज 6 মাস তো চলে গেল, 2 বছর হলো ত্রিপাক্ষিক চুক্তির কোনো আলোচনা নেই। তাহলে ত্রিপুরার ট্রাইবাল এরিয়া যেটা আছে এদেশি, আমরা কি তাদেরকে বুঝ দিতে পারি? আপনারা বলুন, তাদেরকে আমরা বুঝ দিতে পারি? যারা ত্রিপ্রাসা, যারা এদেশিতে বসবাসকারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, যারা, তাদেরকে আপনারা ভোট দিবেন? ভোট দিবেন আপনারা? আমরা ভোট দেব না। যারা এদেশিকে আজকে যে মানিক সাহাজি ত্রিপুরা রাজ্যের ডক্টর যে মানিক সাহা সম্মানীয়, আমরা তাকে শ্রদ্ধা করতাম, উনি একজন শিক্ষিত সমাজের লোক। উনি চিফ মিনিস্টার হওয়ার সময় আমরা খুব আশাবাদী ছিলাম যে উনি নিরপেক্ষভাবে দেখবেন। কিন্তু যখন এই দামছড়ার ময়দানে এসেছিল, তখন এই দামছড়ার মাটিতে আমাদের চিফ মিনিস্টার কি বলেছিল আমরা বলিনি, কারণ মিডিয়ার সামনে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল। এডিসি জেনারেল নাকি সমান হয়ে গেল। এডিসি জেনারেল কি সমান হতে পারে? হতে পারে? আপনারা বলুন। উনি খুদ এই দামছড়ার বুকে এসে দামছড়াতে বলল এডিসি আর জেনারেল সমান করে দেবে। তার কারণ হলো আর এডিসি থাকবে না, আর এডিসি থাকবে না। তাহলে কিভাবে আপনারা বুঝ দিতে পারেন? তার কারণে আপনারা দয়া করে এডিসি রক্ষার স্বার্থে আপনারা আমাদের যে ববরঞ্জন রিয়াং মনোনীত প্রার্থীকে আমুর তুই চিহ্নে বুথ দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আপামর দামছড়া এলাকাবাসীকে, দামছড়া জামপুই চিতের নাগরিকদেরকে আমি শ্রদ্ধা, আন্তরিক এবং সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের মহারাজ উপস্থিত হবেন, আপনারা ধৈর্য ধরেন। সবাইকে নমস্কার। বুবাগরা লং লিভ, ত্রিপ্রাসা লং লিভ, ত্রিপ্রামুঠা লং লিভ, ববরঞ্জন লং লিভ। চিনি সা তাহা যাই সরি মহারাজ অত কাফে মতো মাখরে বসিয়া অত কাফেও সা নাও সরদি অত কাফাই তো সিসা প্লিজ কে চিনি ওয়ারিয়ার্স নাও নাও যত বুংফাকে বাসায় চুং ওয়েলকাম খালামनाय বলে অত কাফাই মাখরে বসিয়া সা তালে চিনাই অত বাই ফাইতো অত বাই মহারাজ অত বাই কাফাই তো নাও তানে সরদি সিসা নাও যাই সরদি সবাই হা মহারাজ সবাই তো হা নাও তা সিসা নাও বিস্কমা গদি চিনি ওয়ারিয়ার্স নাও ভলান্টিয়ার্স চিনি বো ফিল প্লং ওয়ান পান্দাও নাও সাজাইদি বকে খেলে ডিস্টেন্সিং নাও মেইনটেন্স খেতে প্লিজ
Chini Maharaj Oto ka phai tongo Chini Maharaj Oto ka phai tongo now sisa wain so ene soladi buno chini ha bubagra bo abo gate no daklaw ni gate abo sa clear kri Maharaj Oto phai tongo now sa joto buno lam saudi mane buno welcome kri amoi now na sobai kam nai chini TWF YTF president secretary state jang abo stage pho khali kedi sa aron phosa chungba chapai sa matang ke kam nai tau chumbura phaki chumbi bai slogan ke chuna sonai welcome khenai taw chini bogra otok bai phaidong YTF now slogan jang common stage jang phai na hamanai stage so ya phono chung sarme YTF ni team saro phai now slogan bim bai ho dum khetma pantaw no lam chasan pantaw no kapo jang YTF chini slogan nai Tripura Matha long live Maharaja ki joy Tripura Matha long live Maharaja long live Maharaja long live Bogra ki Tripura Matha ki Maharaja ki Maharaja welcome Maharaja welcome Maharaja welcome Maharaja welcome Bubagra long live Bubagra long live Bubagra long live Maharaja ki Tripura Matha long live Tripura Matha long live TWF long live TWF long live YTF long live YTF long live Maharaja ki Tripura Matha long live Tripura Matha long live Bubakra long live Bubakra long live Bubakra welcome Bubakra welcome 12 এপ্রিল আজকের দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন ত্রিপুরার মথার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জনকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন তাই তো বলি বুবাকরা ওয়েলকাম তাই তো বলি বুবাকরা ওয়েলকাম বুবাকরা ওয়েলকাম ত্রিপুরা মথা লং লিভ ত্রিপুরা মথা লং লিভ বুবাকরা লং লিভ বুবাকরা লং লিভ তাই তো বলি 12 এপ্রিল আজকের দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন আনারস চিহ্নে ববরঞ্জন রিয়াংকে ভোট দেন ভোট দিন ববরঞ্জন রিয়াংকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন 12 এপ্রিল আজকের দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আমরতুল চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন 12 এপ্রিল আজকের দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন ত্রিপুরা মথার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন তাই তো বলি বুবাকরা লং লিভ বুবাকরা লং লিভ ত্রিপুরা মথা লং লিভ YTF long live YTF long live TWF long live TWF long live TCF long live TCF long live Bubakra welcome Bubakra welcome তাই তো বলি 12 এপ্রিল আজকের দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দিন ববরঞ্জন রিয়াংকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন আমৈতুর চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন আনারস চিহ্নে ভোট দেন বুবাকরা ওয়েলকাম বুবাকরা ওয়েলকাম বুবাকরা ওয়েলকাম বুবাকরা লং লিভ long live Bubakra long live Bubakra long live
बुबाग्रा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बुबाग्रा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बुबाग्रा long live long live बुबाग्रा long live long live বুবাগ্রা long live long live long live 12 এপ্রিল আসতে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনো চিহ্নে ভোট দেন ভোট চাই ভোট দেন আনো চিহ্নে ভোট দেন ভোট চাই ভোট দেন 12 এপ্রিল আসতে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনো চিহ্নে ভোট দেন দামসরা জাম্পু 1 নং আসনের মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন মহারাজার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা আগে বাড়ো বুবাগ্রা আগে বাড়ো বুবাগ্রা আগে বাড়ো বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম তাই তো বলি 12 এপ্রিল আসতে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনার চিহ্নে ভোট দেন ভোট চাই ভোট দেন মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন ভোট চাই ভোট দিন 1 নং আসনের মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন বুবাগ্রা লং লিভ বুবাগ্রা long live বুবাগ্রা long live বুবাগ্রা long live বুবাগ্রা long live Bubagra long live Bubagra welcome Bubagra long live Bubagra welcome Ringpa welcome Ringpa welcome Bubagra ki Bubagra ki Bubagra ki Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra ayong lato Bubagra ayong lato Bubagra lamsogo Bubagra welcome Bubagra no lamsogo Bubagra no lamsogo Bubagra welcome Bubagra ayong lato Bubagra ayong lato Bubagra welcome Bubagra welcome Ringpa welcome Ringpa welcome Bubagra ayong lato Bubagra long live 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 Bubagra fight on Bubagra fight on Bubagra Bubagra long live 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 Bubagra Bubagra long live Bubagra long live Bubagra long live Bubagra अरे जोजुंग अभी क्या करना है आप बात करेगा एफएम ब्रू और अभी एक सिंगर को बुलाएंगे एफएम ब्रू भी है एफएम ब्रू आया एफएम ब्रू आया एफएम ब्रू सिंगर के हा चिनी एफएम ब्रूनो ताको एफएम ब्रूनो रियो बिनी खौरां चांग के खौरां खा थावखेन मा बिनी हिट गान रो खनारे नहीं बागे एफएम ब्रू Brother Takuk FM Bro Chini
brother FM Bru jang stage of phaike hamnai FM Bru Jadi baik na FM Bru please dai tu makam nai nu tau ci Maharaj ni speech khani chu Tadi Thai Maharaj Malay nung abo ni speech ke amane ni ke song Now taha jambai chini warriors Raja Hani sab churo jong ta phaidi now jang layo matang kheto nai the phungmayu amai now sisa jang bai phaisi kam nai jang taha bai ta phaidi abo route no directly blockade ungkhle hamiam nai aro kehas samung se kya request no jang phai kam nai sisa jang side beta jaga step mo bai beta problem jaga ekdom stay ambai sab phai kam nai no no jambai ro Good afternoon, everyone. A warm welcome to all the present here at Damchira. We are truly honored by the gracious presence of our respected Bubagra and all distinguished guests. Aro tongnai rawai sauye zagari ke hamnai. Bubagra no nang ridi fen nang yaung ha. Zoto zaga wo thangke hamnai Bubagra sa fen nang ke hamnai bungphok lomo Bubagra and other honorable dignitaries to kindly come forward and take your seat. Now, as a mark of respect, we will begin with a traditional welcome. I request TWF to kindly present Erisa. Saro Bubagra no sanau speech di Bubagra ton thieno bang jam ke nai mam ke bu sa narato mam ke tumphla kham soi ba sisa no please request no ke le mung now sisa ro ni speech me kam nai now no tau hama sapio please ke now sisa Bubagra no abo pen do narit makedi pen no borau na ke tumphla khamphla ba ambo sisa now no ang Jepo now tasa abo khum rinai risar nai bro no sa samui di kami bungsa klom je now samung pakhe sisa now side me ke amnai main ke bung tau sak tumphla khamphla tom bandawa
ini kau berutu clear chung siu amo eno rong kya saklai munoha sisa bubagra no sa a pendo kamakedi Halo. sini bagian FM udah tadi joto tungpla kampla bewa cuk lagi tadi sa cuk yenau Maharaj ni kok mana ham ke cungkana pantawa Halo. Halo. Hello Longkai. Hello Damchira. Bro bis kamu deh. Muklau. Hello Longkai. Hello Longkai. Jini Maharaja bungso Paidris kong tumi bungsares lagato. Until then, Chungchini tanghang mani power korang tinggal Chungpuani namlinya. Oh ya deh. Hacha. Ang sanay di pramota yulau to ndrapo logeri na ito. Ready na? Jang le. Jang. Okay, sa drum sa ima tong nai mangmi hak zamani phaima ba. Hello. 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 Ready? Volume. One. Full power, Takuro. Volume. 1, 2. Nang ke prai ni nai Satin bage Tung last fight ke nai Thoi ni nai Nang ke prai ni nai Satin bage Tung last fight ke nai Bingi tola tusia Sini ya ku mai hista Haba kayam nai pono sampasa Sini bage tang ya po Iskang ni batang laina Are ya ke jung le tola wok laina Haba gra Sini bawa sapot ke laina
Rupe pai matung mosiade Ini ai party bacaye tung bule Ulang curi badau mayade Abagra Cini baca Kini coto bungo sabut kelaina Abagra Cini baca Kini coto bungo sabut kelaina Ready Dipramota ayu lauto Ayu lauto Dipramota ayu lauto Ayu lauto Ayu lauto Dipramota ayu lauto Ayu lauto Ayu lauto ये आवाज अगर तरह तक पहुंचना चाहिए ओके और अब तो क्या बोलेगी So we will fight yeah, for our rights so we'll do or die so no matter what yeah, so we will fight yeah, for our rights so no matter what yeah, we'll do or die 说啦东西呀心里要公开的 Ayu lauto ayu lauto Dipramota ayu lauto Dipramota ayu lauto Habagra ayu lauto Habagra ayu lauto Habagra ayu lauto Okay 각자 하소서너 다쿠라오 사통 블라세 똥플라보 중소도 학자만 바임세 아래인파 디니 라자네 컷바 중소도 가난 타나이도 오케이 각자 Hello, hello, check. Hello, 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 check. Mr. Mosi, halam গান কর্মক্ষণ আমি আপনাদের সামনে সবাই হাততালি নাচবেন সবাই একসাথে হাততালি দিবেন একসাথে নাচবেন আপনারা হ্যালো চেক হ্যালো হ্যালো হাততালি সবাই amil abar opting anungat munzay amil ngal ka enrima opil kailay makung oh babi ora di nang kay napachir lupeng boy ka tangal anghel ngal diro adar sungal an khangbang amil enro anijay oh asanu nakal soy danan huiba nakong sok ngai nan huiba oh mil sanu একসাথে হাততালি হাততালি ramolay lian nika kay nadit na alien ramolay hingay nika nabila om ahuy kariet o asanu lay ong tot diro kahingal rangay tot diro o asanu oh asinu love you kano tinle karanga o tingamin mo
Banangel ang amil abar Muntingan ungak munzay Amil ngal ka enrima Kopil kailay maku Oh madi ora di nang kay napay chien Nuk ting boy ka tangal anhel ngal diro Adar sungal an khangbang Amil enro an nijay Oh asanu Nakal soy dan nan huiba Nakong sok ngay nan huiba Oh mil sanu Hatali sabay Nang le chong pie luya om piel thay lai makum Nang le an mu luya lengal piel thay lai noning O asanu O asingnu le om tot diro Kahingal rangai tot diro O asanu O asingnu love you kanok tile Kalanga o tinga minmo Banangel ang amil abar Ang tinga nungak munzay Amil ngal ka enrima Mopil kailay makung Banangel ang amil abar Ang tinga nungak munzay Amil ngal ka enrima Mopil kailay makung Oh madi ora di ang liang rainaro Min wadi ato na ay nabarang king Adar sungal ang kangbang Amil enro anizay Oh asanu Nakal soy dan nan huiba Nakong sok ngay nan huiba Oh mil sanu Thank you সবাইকে बेथा के खाथावहा खक्साहा के पहिलाव चिनी तिनिनि ब मास गेदारिंगो चिनी हा बुबाग्रा बर' फाये सफैमन बये आं बारि के खक्सांग मासावो तिनि ज रवो चिनी दामसरा मार्केट एरियावो चिनी वारियर्स राव चिनी महाराष्ट्र हामियामो तिनि ओनां फ्लौइ रिमन बये साल साम्फानि फाइनाय जत ताखुम खुराव तिप्रासा वारियर्स नाव जतना हामबाय हामबाय मारियो चिनी लगेवो चिनी नरवाय काहाम चिनी आहानाव दली रियां नाव जत सिओ बय एलाकानि केहाबुं तिनियो चंगबाय बाहाखे चों तिप्रामथा वारियर्स चंगदेयो बुंफत तिनियो साल मानि खिये मियानसियो बुं फाये तंफैमन बये बुनो पहिलाव हामबाय चिनी कांचनपुर 60 एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सिनि चिनी ऑनरेबल एमएलए आंफैं फिलिप रियां बनबो हामबाय जानावो तिनि अरो दामसरावो चंबै बाहा पाल तंफैये चिनी वारियर्स रबाय मालेनाय बये फाइमन बये त्रे हामबाय जानावो चिनी आंफैं पल दांसु राव टाइमफो बर'वाले बुं टाइमफो फिसा फाइये थाहा आरो इनफो बुं चिने बर' आसे पासे न दङ बुं गेस्ट हाउस सा रेस्ट खेनि थांखना आरो मये बुंनफो बारिखे हामबाय तिनियो जे जागाफो चिनी तिप्रा मथानि सबसे यंगेस्ट एंड डायनामिक लीडर चिनी आंफैं पाउल दानसुनो आं हामबाय जानावो खेमये तिनियो चों तिप्रा मथा तिनियो चों रवप मामये माक थंलाय ताखुरम खुराव तिनियो चों माक थंलाय मले चिनी हा चिनी दफा चिनी भाषा चिनी कल्चर चिनी आइडेंटिटी बजतन सुरक्षित खेनाय बये तिनियो त्रिपुरा राज्य चिनी हा
chini odi chini skang chio chini maharaja rao bai ke chong tuithe te maha bo ha nim sarao tinio bini yak phawa bini sling yok lai thamo bo sling ni bai kho nai ba ye chini ha bubagra tinio chong mai pal ri phaye chongno thang ha ni mario jotono chochaye pal khie ba ha khie kau ba khie chini odikar no seye te nai ba ye bong chongno pal sanye tinio chong jotoro phailaim se amwe chong sia ne malep main ke tinio chong chaya kangal gorib tinio chong lekha pora maya gyan burdi kaya tinio chong ব্যবসা বাণিজ্য চিনি আসুক crore লাখ পটি আখে ফক্রই আর ইনফো তিনিও চং কাউবাহা তংখে ব হা চিনি উমদিও ব দফা থাং তংখে ওয়াইহালে চং চিনি অধিকার মাইনাই চং যদি কাউবাহাকে তংহা সিংখে আর ময়ে তিনিও চং বাড়ি খে খাকসা মাকাও চিনি হা বুবাগ্রানো বং জায়গা জায়গাও থাঙিয়ে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য থাইয়ায়ে সারা ভারতবর্ষ চিনি ব্রৌরাও তিনি ত্রিপুরা সারাও জায়গা জায়গাও ক্লাইয়ে তংনাই রাউনো তিনি খকচই খকপই তংনাই রাউনো বং চুবামরাও চং যত ছিও 2018 ছিও কোভিড ni jorawo hawo khokchoi tomoni jorawo bingtai baikhe thuiklo ye tomon jorawo tini machaya manung ya khie kas karbar kroi khie bro nusu cha machaya khie thuiklai tongpai mon jorawo pho chini ha bubagra do phano hamya mon boye chini jati no tiprasana ma yang mon boye tini o ching boye kloba chaye chin bai khaja tui chaye khajao ya khaja buye bong chini boye bachaha আর ময়ে চৌনো পাল রিমন বয়ে বনো বেলাই ন হামবাই বা মারি পিও আখে যারা চিনি ওয়ারিয়ার্স তিনিও মাছে মানু ইয়াংফ কাঙ্গাল গরিব উংফ তিনিও খাফাং ওয়াক তর খে খাফাং চুমবাই তিনিও রাংখ পয়সা ক্রুইং ফন রাং র ফাইলে ম তিনিও চৌনো পাল রিম মহারাষ্ট্র পাল রিম বারি খে নানো খাকসাম মারি উতা কুম কুরাও চিনিম সিও ফ আদা ব্রলে তঙ্গো চুমু মা जुदा जुदा নাই ফন তংনাই আর ইমপি ফ চং থাংহা সে তংখে চিনি থাংহামা যদি বাংহা সিংখে যেছা চং থাংনাই বলে থাংনাই ফ তংনাই আর ইমফ ফাইনাই সে চিনথিও তংনাই বাংকুনাই তিনিও চিনি দল খাফে এ থাংনাই রফ তংও তিনিও মহারাজ বাইকে তুইসা পাইয়ে খাফে এ থাংনাই রফ তং পাইখনা আর ইমফ আংব্রানো কইও নানি খাফাং ন বারা খেয়ে শর্ট টার্ম ন চংয়ায়ে লং বিজন ন বিসকাংনি ক্লাউ খেনা হিয়ে chini generation to generation ni hampan no chongye nrao joto pho pal re nei nang hiye nrao no pho chong bai sayo tinio nang sa kehani sagutheni mai mobai nauni sagutheni hampan da bai jati dopham tha maya ambe jati dophano dro nai khe chong joto koba hanang nai kaulam ba hanang nai pal mari lai nai chimbai tinio tui phang kaham kroi জাতীয় তুইফাং কাহাম ক্রই বসি ক্লাউমা বিংবাই খে শাসন খেমো চং নো এ ফাইও আবনি সিংহ ফ তিনিও চং তুই জাতের জাত মাংলাইহা এনজিও খালাইহা ব্লমব্র উংলাইহা তিনি পার্টি জাতের জাত পার্টি তাংলাইহা আর ফ মহা ফ চং খেলামাইয়া আর ময়ে তিনিও চিনে হা বুবাগ্রা বে থাকে খাসা মবাই বংচনো দুলহা কে থাংহা কে খেনাইয়ে bo ham ni jat ha nimsarono bo mukti khenai bo ha nimsarono rokha khenai boye tinio bungso moi pal phaimse amoye ta khum khurao tipra mothale tre beng bai boi party dinya boi party le tinio bjp congress cpm role brani party hampanda boye brani party tor anai boye election paikhe nini brang yak diyo rang khau puicha kho khoni phaimono brang matang khene ma bai sao kisu bro chono sao corruption ha edc elakao kintu tikang san nayo tinio edc elakao chono ramsari ami tripura sarkar siyo chini thio gazette notification to fan sai elodong chin thio record to abo coffee samai nei kroi 32000 koটি central government thio lai financial year ro brang tui phayo thau phiaye addition local tax msu hajar pho collection ha pho hisab kroi potro potrika pho phno ya tinio jonogon pho siria ya bohani revenue saung to tinio forest department bibinno department ni collection saung to revenue local tax abom sa collection ha bobo soro tripura sarkar wa su denra no phno ha takhurao phno ya na le amoye chong simaye ma khauye samung ta morok bang ma to ar pho chongle samaya chongle saraya himodike chong pai to
উল্টাসে চৌনব 1000 কোটি ফকাই আমা 919 কোটি চৌ এডিশনাল রিময়সে এডিশনাল করপশন খেমি করপ্টেড খেমি হিয়া কাউসাও আময়া চৌনো চংসাও নাও যে 32000 কোটি জাগাও নাও 1000 কোটি ফতে চৌনো রিমায়া 10000 কোটিলে চলে সাসেখো 1000 কোটি ফনা রিমায়া যেন জাগাও 1000 কোটি ফকাই আমানো সেনাও চৌনো করপশন হিসাও আময়া তিনিও চংসানো নাও 32000 কোটি রাং ব্র খরচকে তিনিও এমজেন রেগা সেন্ট্রাল নি স্কিম সে তিনিও না লামা এমজেন রেগা নি মাধ্যমে ইট বাট্টা ইট সোলিং খেমো ব্রিক সোলিং খেমো কাচ্চা রুটস নামো টেরেসিং খেমো আবো সেন্ট্রাল নি পয়সা আছে সেন্ট্রাল স্কিম সে আবো प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नि स्कीमो ना नो मयो पीएम जनमन स्कीमो ना नो मयो अब सेंट्रल स्कीम से ताखुराव जेजेएम मिशन जल जीवन मिशन अब सेंट्रल स्कीम से ताखुराव कारेंट चों बिल रिएसम से कंपनी नियन से अब आम एक त्रिपुरा सरकार ब्रो खर्च खेला के नांग चों नाइदि ताखुराव तिनियो ब्रां डेवलपमेंट नि काउसाव डेवलपमेंट ब्रो खेम क्ला के नरा 32000 कोटी रांगतुइ म बुकतुइ एदिसियाला काउना मा खेला सादियाबो अब प्रमाण चों सायो জনগণ সাইও এবং জনগণ নাম প্রশ্ন খেতায় যে বিজেপি সরকার এবং সিপিএম সরকার কাম্পো যে সরকার চানাই সরকাররাও না ব্র খরচকে আবক জবাব রিদি ত্রিপুরা সারাও ন চৌ নাইও আবো জবাব চৌ আনসার সাইও নাও যে রাং কোটি কোটি টাকা রাং তৈও দিল্লিন সিও বছর প্রতি বছর না রাং তৈও আবো রাং ব্র খরচকে ত্রিপুরা সারাও তিনি তৈ মানুংয়া লামা ক্রয় স্কুল কাহাম ক্রয় কারেন্ট সৌয়া মামে চৌব অবস্থা মতো রহানিম সারং ফিতংয়ে চুনো পাম সেকেন্ড সিটিজেন পাম নামে আবন বাই সে তুং তিনি লড়াই খেমাতো আবন বাই সে তিনি চিনি বুবাগ্রা চিন বাই হা বুবাগ্রা তিনি চিন বাই জংবাই বাহা কষ্ট খেয়ে মাসায় মানুয়া দেখে খাই ব্রমিয়ে তিনি সারা এলাকা ঘুরে এবং কাউসা মাতো বলে চিনি নিনি আইনি বয়সে চিনি ভবিষ্যৎ বয়সে চিনি জেনারেশন বয়সে আমি চং ওয়াইস নেই নাও বুবাগ্রা ন পাল রে নেই নাও আমি চং আং ত্রে বেশি কাউসায়া তাকুরম খুরাও নাও যত না হামিয়া ম খাকসাং ময়া ফাইয়ে সুবাই রিয়ে নাও তিনিও র ফাইনাই যত আমাদের মধ্যে কিছু আমাদের ককব্রক ভাষা যারা বুঝছে না তাদের জন্য কিছু আমি বলবো আমরা এই সব তিপ্রাসা আমরা সবাই তিপ্রাসা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী আছে তবে আমরা এই তিপ্রাসা এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তো আমাদের অধিকার আমরা এখনো পাইনি এডিসি আমাদের দেওয়া হয়েছে কিন্তু এডিসির যে প্রভিজনে যেরকম আছে সেই রকম ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে না তো এডিসি এলাকাতে কি উন্নয়ন হয়েছে এডিসি এলাকাতে তারা বলছে এ উন্নয়ন করছে উন্নয়ন সব সময় উন্নয়নের কথা শুনে আর 32,000 কোটি টাকা দিল্লি থেকে তারা গত বছরে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে তারা টাকা নিতেছে এই টাকাটা কোনখানে খরচ করছে আপনারা প্রশ্ন করেন আপনাদের যে ঘর বানানো হয়েছে পিএম আবাস যোজনার স্কিমে এই ঘরটা তো সেন্ট্রাল স্কিম থেকে আপনারা পেয়েছেন এরপরে আপনাদের যে জল জীবন মিশন থেকে জেজেএম মিশন আপনাদের সাইনবোর্ড দেখেন যেখানে DWS প্রকল্প আছে সেখানে সাইনবোর্ডে লেখা থাকবো জেজেএম মিশন কয়া এটা জল জীবন মিশন এটা সেন্ট্রাল স্কিম এটা সারা ভারতবর্ষে এটা সব জায়গাতে বিভিন্ন রাজ্যে এটা চালু আছে তে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে এটা হচ্ছে না তাইলে কি এটা ত্রিপুরা সরকার করছে এটাও প্রশ্ন করেন আপনারা এরপরে আপনাদের যে বিভিন্ন এলাকাতে রুট যে বানানো হয়েছে সেটা এমজেন রেগার মাধ্যমে বানানো হয়েছে এমজেন রেগা এটা দিল্লির এটা স্কিম এটা ত্রিপুরা সরকারের টাকা এক পয়সাও নাই তাইলে কেন কোন জায়গাতে আপনারা টাকা খরচ করছেন এটা প্রশ্ন করেন আপনারা এরপরে আপনাদের যে স্কুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্কুলে টিচার নাই কেন বেতন দিছে না কেন টিচার রিক্রুটমেন্ট করতে দিছে না এটা প্রশ্ন করেন এদিকে এলাকাতে তে আপনারা ডেভেলপমেন্ট কথা কই সবসময় কোনখানে ডেভেলপমেন্ট করছে তাইলে 1000 কোটিও আমরা দেওয়া হয়েছে না এডিসি রে আর আপনারা 32,000-এর মধ্যে 31,000 সামথিং কোটি টাকা আপনারা খরচ করতেছে পকেট ঢুকাইয়া এরপরে আপনারা রেভিনিউ নিতেছে ত্রিপুরার লোকাল ট্যাক্স এই টাকাটা কোথায় তো এটাই প্রশ্ন করেন আপনারা তো আপনার এক্ষণে আমরা জবাব দেওয়ার সময় হয়েছে উচিত জবাব দেওয়ার সময় হয়েছে 12 তারিখ আমরা ত্রিপুরা পার্টি আনারস চিহ্নে আমরা ভোট দিয়া আমরা মহারাজাকে জয়যুক্ত করব ধন্যবাদ Khakchangha chini EM Honorable EM Sarba Buronjonni sakawo bini kau kaham saknari mom bauye khakchangha taukhet chini ta khus muisuye the oldest musical instrument bru roni instrument abo bung suye chungnok na Hello Zoto chini bru jatino phairi tongnai no ang puilansiyo
kabawo ami tawo ang rongler ya silesia harin po jati ni bak pandawo hi reng am bak pandawo ang item ke hatoi phemo tongo jotok nale anai do tre matang ya sini bruni panda bokhe sumu sunai rai manis kang sunai rai manis kang supaya ya guwakhe pandani sraha sunai boro nangkru phaini male ro stage wo kasaya msakru phaimayo ya phakhonai kho msanai msakhe phaimayo puilan khe ang rai ma sunai 10 minit 10 minit nanya ya phakho lai de joi sa pandani ya phakho dai ma ko halo 각장 하진이 따쿠 사카워 그나타우마 케중노 나라림바우예. Now I would like to invite our respected Bubagra to address the gathering. Yes. Oh. You all said no time this time. Sorry, tau khe chini EM Dolly Honorable our EM tau chini biskango kau sanai. Jotono sarui kaham ang puilawo klumuya phainai chinibo damsorani thumung panda rojini habag rasuk phaimo satung hordek tuma phono bung phaimoni ba panda ang khakjamo ya phaiyo a hambai maya phainai chini nayok chini jangpui damsra constituency ni chini nayok chini brempha brendompha chini boboronjon riam bui baya phakholera joto tini boz jagawo ya po chumbori ke thumung pandang yakho ama pandang cho ang jo tono thangani chuba ya phainai chung sudur tulung tulung khna laike sudur chung sumu sumak khna laike sudur totiro mak khna laike bubagara ayu lo to himo paya chung kau pho khane nawo maharashtra no haye naw selfie la singke raja ne kau thailak mafi kmali bai churo mak thumi apo khapo po soitna ne nawo takuram khro are kek mangnai Mia samo paunai ma mkha pe pru ma hiak khale he eh abo dekho na aro boye mia samo paunai hang kha pe pru ma botang lai phijari takuram khro bode khe we ha ba thumni se msa rang thang naw pho tini no wa chu yem su pho khak lai ke taw pho rom to ke o ha mai lu ke naw pho chu mo ma to
Are ibu tatri pidi. Arong boye je sanai satu puo. Kemana boye mo program kia misalnya kena somdi. Mitio payek masa hala. Ndo anu pripang tolak kuai sapi itu mi sia hi cung hilayo. Arong boye payke. Kemana boye meeting ong. Nok mano kena tang. No wa tang ye trek ano na usai make sabu meeting payment muilo tong takurang pro. Arong boye angka bau nai. Hambai maya pay nai. Cini bis kau pay so paya cini MLA. Cini Kanchanpur constituency ni cini Brom nang Philip Kumari ang napang khak sama hambai maya payo. Thanai Bidhan Sabha nirbachon cini bo general siro batai nai joichung dana bo khak sama maya payo. Jot to cini leader sono Madam Eni Brom napang khak sama maya payo. Takuram kro tini chung thumlai moni kau thaile. Jatini ham pandani bo pandawo. Jati tha tonman bo pandawo se tini chung mak thumlayo. Ang maya chung bo jampui Damchora by Jampui constituency 1 number seat le. Sini boye bet thake important. Boha Raja Somoma candidate. Sini Brom nang Boboronjon EM. Bungno no mapai rinai. Ar. Bungno pai ria singke. Takuram kro chung bis kawo toyo kluk mai moni mari chin boye phainai se. Abong boye hak rayole. Toy kroy boye khum bale baya hiya o. Hak rayole. Soilong po mo se thai grami. Are de soilong opo jesu soilong nai jesu hapai hakraing nai satung bisi na singka aro somo toile toi kumi abo panda ta kurang pura bonang samchuo sini jati to phani ba pandawo bises ke ang mahara selfie la tungko buno payang sanai aro maya sini Damsora Jampu Hill constituency ha bet thaktor ta kurang kro sak thalera di now himayo bigoto 5 bosoro sini Boboronjon riang jaga para ka phaya unoti khia nau himai nai kauta sale kori khna de kaham ke nau hinai tini mi apo gario phaide ang masawo Boboronjoni jagawo ang doleri ang kale surrender mari khamu mang ba ye jambu Assam border nuagang gre jambu Mizoram border o jambu bandari malai phi simna ajamo Bangladesh border a sukhek torbo area sahabai phokur e gari kabur e phose berai pai maya helicopter sarale possible ya suke constituency to se ro Damsora phaipian ke Kanchanpur Bidhan Sabha na cross KPI Pechal tol constituency Bidhan Sabha na cross KPI pani sagolaya se ro ma phainai abo pandawo sini bo Jampui Damsora sini edi sini number 1 constituency le bis ko sini Maharashtra pang kok mak saim chu Maharashtra bum phone ko satong ko aro pandawo bo Damsora ni je candidate nale bet thake bi male po actor se takurang ko na projapo buno ma mai sokru nai amo pandawo sini bo Durgam elaka Assam border, Mizoram border, Jambu Bangladesh border umoni ba pandawo. Ang Maharashtra kabau nai, thanai arai bosorwo. 2021, 22, 2023 ni ordek. Aro jorawale chini EM Boboronjon le only LRS department. Hani department LRS doctor kehacho baise bung EM. Ang po social welfare kehacho baino EM. Ar po rajani hamio ye chuno chung haba. Tanghani Mario jati ni ba pandawo chung khapang rong chaye chung thanganok muito chaye bini leadership no khaso ye chung tongo ambai thana yo LRS department no arai bosor EM bungie to pule bini department le matro 25 teka serang matro 25 teka mai nau khade aro bai nau himayo 5 bosor bung make nau sapik leimayo sababik nau ni jagang kang phono sanai are info chungle tangsong palba arom siok mauye to abole chung se sio ma pandawo bini department orang kroin phimo bai te onono department to bangma bro no chalawo abo pano chomo de kepo no hopung re khapung re no development kha bai bo unoti ni khetro chung khema ya phong khema phongna har phono jati ni ba pandaw ba sai to ma ta khuram khuro chung bo sai mo mane me singke chung pa se han ji mai la siye chung thang ton mani namo mala chung pa se mai na yang bo pandaw abono na hi ese 20 kone 12 tario no omotoi marka omotoi thaik moyo na ye Moboronjonim khano na ye man ke ye omotoi thaik moyo na ye 20 kone muklo hanwai se no bud rel enang na hiya nang thiok ma ka bo phiu amoye tini boro samchu mani kok make Maharashtra samchu Maharashtra I would like to request on behalf of Jampui Damsora number 1 constituency this is Mizoram Assam border and this is international Bangladesh border as I said in Monu Bongkol the same thing this seat is one of the most backward remote area and it is very large. If I were to be in Boboronjon's place I would have surrendered Maharaj. 3 Bidhan Sabha 3 assembly seat comprise this single ADC seat. Therefore Maharaj
I would like to request you, additional fund or separate special scheme should be given to the people of this constituency. Now ni bayar special fund, mari nai. Area kita wapom salama backward toy kroy. Even I do not have water. We have spent from ADC side 5 lakhs of rupees. Mini deep tube well, mini rig machine was brought and it was installed. 350 feet we have dug. Still water layer is not available. Abor bandawo toy crisis ang nije je khut ro amok sunti phaike no toy kuroya toy kroy mani karono ro se phaye toy maku phayo takurang kro. Abor bandawo bele chongnai brale iye bandawo toy available na. Now by bahang puno cost to buge tung takurang kro. Bungpo now de kono buge tung bo ye. Taklai ole. Takbo nirbacon pai bis kanit June mas ole panchayat ini ke chusia VC village council nirbacon phonai panchayat election nai now janjane ward member ba samai nai no ni khas mo chairman somai nai sarkar ni scheme phai nai edition bu mai nai wan ane kroi sutu taula tain chale tulung tulum san ma chok se amai tawana de hansi ade tawana de ami bonang sanai tre kya kok make Maharaj one more thing oi Maharaj, another thing which they have come before your arrival, Kaskau Para Brook settlement. There are 3 locations in this constituency in Damchora areas, especially this Kaskau settlement areas. There are number of families which needed to be extended, but shortage of the plot. So they came to me to convey the message to your good self for the plot extension of the village. So this about ini pas konfiner panabang sawo Maharaj abono bung take care khenai abono nai nai trek yang samchu jini Kaskau jini kham thai jini jang khedani hamsa pararona samchuo jini parakta tonorong samchuo Maharaj baipo chung salai paimo se jini documentation ni problem documents so je jini khas kamni final ni sakawo aro riang suyamo kroi ni papandawo msarau ni abo birth certificate khenai ke mother document ha birth certificate au paisinin adar tadar je khenai paro bro bari yang suimaya ni pandawo mam phani mo sarne mo document riang kroin bayam sapo khemai ni tawo sini parak tarok bang ma bodi problem po a Maharaj no saha taw 20 kangwa election aye 17 18 tarikhe jokon administrative gothoro nai abo ke isi meeting pass kheye non baya problem solve khe nai ta khuram khro ang baya chu wana nai kroi sini Kaskau phong to sini kham thai phong to sini nai si para phong to sini bandari ma to nai phong to na abo problem documents baya tawana de tre kya kau ke kuni na chorai ranglong ahong mo non oh karaisan sabak nauni nai hung si kahan atuna kuni nanding hi asuk ni kuni na tang mita ke havasi kahan lokko nauni kana mathem u mortei barotari ni kuhan but na thak anten chu mortei mari en uro asa jada thainla manrat ro boboronjoni ang hi kuni na rank pa hi kuni na rang dabi ajong ke ko hiya taibel sukmun ha kuni hiba edisi budhan morte chino nai thakno anten chu apar tiang na thak anten chu special kuni mit aji ngai ha borazong ngai bil ha antak rangke hiba tor kana mathen request kana thau hawa sing kuni na ranglong kuni na chorai sakasebum auman ten chu avian ten koi dol riang hi koi riang chien kani hantin mandon makung koi dol riang koi je dori chorai koi je ranglong koi hantin kai mandon hamasi kahan loko Bud pegro asajadin 18-19 tarik han koyum hongchel kati bijoy misilan ready bonani u karaisan hambai jotono bosono kau sanai time kroi trade yong tahas nambai joramal ke sapine khakcha jotono Maharaj ayu lauto FM no ke ha singer mata do na pasal na bang joining lamon da do FM no wa gan cheer chat na bari khaksa chini brom nang chini yem doli riang no ke joto chini tinin je volunteer brom nang kabawo tini Maharaj phaiman sarano ma phain phumai ami joto phalke phain phruye
आसानी से ब्रुक तमनो जो तो तुमये महाराज काउ सामनो चंग खाए के मा बाय तिन चंग रो गेदारिंग मी आमबाय फाइदि ताखुरम खुराव आइनि आमफायो आइनि आता आइनि एम्बिसन जो तनो चंग काबाओ महाराज काउ सामनो चंग खाना आमबाय बिसकांग आगवायदि तावो चंग सिनि प्रोग्राम त्रे बेसि बालुरिया माने सिनि तिनि जॉइनिंग प्रोग्राम तमनो चंग थाना आरो जॉइनिंग प्रोग्राम तिनि चंग भुटान मेम्बर चंग ता सानाय आमबाय जो तो बिसकांग फायनाय आजां जे फाथर तनाय रनो बिसकांग फायनि सालायदि क्या बाय क्या जो तो न दो फायलायदि जॉइनिंग खेनाय सिमलं ची फाइनाय 76 बुटार्स नाउ फुट के फाइये रो बासा फाइदि महाराज भाई यावरम लाई फाइदि जिनि तिनियो जॉइनिंग खेनि हिनाय थुमसाराय पारानि 46 फैमिली 127 voters এরপরে চিনি টোটাল 279 voters তিনিও যে জয়নিং খেনেরাও আবারও র সাফাইয়ে মহারাজ ভাই জয়নিং খেফাইদি দাইফ্রি দয়ে চং বেশি সময় খেমাইয়া हेलो 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 जॉइनिंग खेनेमाराव जां बिसकाव फाइलायदि जे सिमलं चियो फाइनाय 76 voters आखेरो चिनि थुमसारांची फाइनाय 127 voters क्षेत्रे যত জয়নিং খেনাই রাও বিসকাংসা ফাইলেদি চং বেশি বালুমাইয়া সমগ্রই নাও মহারাজ ভাই জয়নিং খেমচুকে র ফাইলাইদি আর খে চং জয়নিং প্রোগ্রাম ন ইয়াগু খেনাই হা নাও না রিকোয়েস্ট কেও যে জয়নিং খেনাই চিনি বুটার্স রাও সা দাই দয়ে ফাইলাইদি মহারাজ ভাই নাং যত মালাই নাইকে বিসকাংও সা দাই দ ফাইলাইদি জাংসিও জাংসি उधर में ज्यादा होगा बोगरा स्टेज रो चों बेसी ब्रो उनाई मये चोरो तोलाओ खेनाई चोहा जागा सा यावनाय स्टेज अब मये चोरो तोलाओ फाइके सामनाय सिमलं खावनि चियो थुमसाराय खावनचियो सा दये फाइमे खामनाय जे जॉइनिंग खेनिनाय राव आखे जारा फाथारो तोनाय चंद्र कुमार पारा थुमसाराय पारा सिमलं त्रे पारान फो जे जॉइनिंग खेनिनाय महाराज भाई मालाय ये जॉइनिंग खेमचुनाय फाइमेयो के बेसी बालुमाया आमबो सा दय फाइदि चिनि प्रोग्राम जों महाराज नि काउ सान मावनाय बफायखे आमबो ना जे चालो तोनाय आरो तोनाय रनो ताखुम खुरनो आं काबाओ चिनि महाराज काउ साफुओ बरस चिनि बजे ग्यालारियो बम सियो जतो आतंफेनाय बये Sah chong be chong kosto kelai pono, bo feel no plong ke kena yang na joto no kabau jauh, hamai. Kaksao, tinio BJP, CPM, ni fainai, cini takurau, mkurau no, berang comboi palkie, muaras ni, ideologi no hamil ye, faimon boye. যতনা হামবাই বাংলা বাংলা তীব্র লং লিভ 200 পরিবার বুটার্স বরণ করে নেওয়া হলো তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম 270 পরিবারকে বরণ করে নিলাম তোমাদেরকে স্বাগতম Diprasaki Bubakla long live Bubakla long live Bubakla long live Bubakla long live FM no request ke fio traweha gan moharas ni skang bat sawa biskang bat se gar sa ne boye FM bro no moharas ni samo paye
FM bro. Where is FM bro? Here, sir. Buskango Bhaidi. Bhaidi. Oh, ajang lain rau baca tone rau jang bis kau phai di bis kau Maharaj kau sanai tau phai sanai jang bis kau joto no kabo ajang lama wo tone rau no jang bis kau phai filo phai nai bang ye joto no kabo abo oto rau no tau khodi oto rau lain abro taha di khodi. Hello. FM Yes, sir. म्यूजिक है हाँ, sir. हाँ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ वॉल्यूम ये बोलते हैं ना मौसम बिगड़ने वाला है अपना सीट को फास्ट एंड सीट बेल्ट करो ओके आप लोग इनको पहचानता है कौन है हानी बसा कौन है FM जी हाँ, बोलो. go and rock the stage. Thank you, Babagra. Okay. No more FM, bro. I am Hane Basa. Okay. Sound. Where is DJ? Play. Korang tor ke chung kakaye support ke kro nai do. Oh, hello. Are you ready? Sound अगर बढ़ा सकते तो थोड़ा और बढ़ा दो. Somebody caught Mana Cladido. Betanang was it? Bosico, Babini Partio, Rupe by Maton Mosiade. Ni party, Pachayeton Pule, Nakruni Bandra Mayade. Tu sarte lai vaio te dinge partiro novo sliding ye choke chini yose wai ha to se ke vai mo se habagra chini babaja kini joto kung no support ke lai na habagra chini babaja kini joto kung no support ke lai na tu pramota you now Yes, body can only know Oscar. So we will fight, yeah, for our rights. Yeah, we'll do or die. So no matter what, yeah, so we will fight.
fight, yeah, for our rights. So no matter what, yeah, we do or die. Hola, Lucia, Gini, Yakobayis, Hamagaya, Maitono, Sapasaya. Gini, Pauye, Tanyapo, Piskani, Batang Laina, Area, Ketung, Letola, Woklaina. Habagra, Gini, Babaja, Gini, Toto, Puno, Sapot, Laina. Habagra, Gini, Babaja, Gini, Toto, Puno, Sapot, Laina. Tolke, Tipramota, you loto. Tipramota, you loto. Tipramota, you loto. Habagra, you loto. Habagra, you loto. Habagra, you loto. Kemang mi habagra no ayu loto mai misio. Bung kamang ke se jung ham lai. Bung thang tong ke se jung kam ma lai. Jada. Bose, are you ready? Ti pradopa aik lok thung, aik lok thung. Ti pradopa aik lok thung. देखो, I love you all. I love you all. I love you. हमको बोला गया है यहाँ में चौराई है नदम्मो, यहाँ में हलम भी है, कदम कदम, अच्छा ब्यूटीफुल भी है, कराए आसान। नाउ यहाँ में मैंने अपना रियांग ब्रू को देखा है, यहाँ में उच्चोई भी है, मैंने सुना नहीं, रियांग है, मोग है, मोग है, साधु 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 साधु। और कौन है यहाँ में? डॉली, हु इज देयर? यू नो एवरीवन। मुसलमान है यहाँ में? सलाम अलैकुम। अरे आपको वालेकुम अस्सलाम बोलना, सलाम अलैकुम। और कौन है डॉली? हाँ बाबरजन, दारलोंग है, ओरांग भी है, अरे वाह। मुंडा है, ओरांग है, रियांग है, दारलोंग है, चौरई है, त्रिपुरा है ना? कामदे। लेकिन एक चीज नहीं है, तुई कुरुई, चाकरी कुरुई, रास्ता कुरुई। रास्ता है लेकिन टूटा है, करंट है, बिजली का लाइन है, लेकिन जब नो करंट, लेकिन तभी भी हमारा दामचरा का लोगों का चेहरा में, आप लोग का सबका चेहरा में मुस्कुराहट है। आप लोग कितना सीधा है, कितना ईमानदार है, आपका दिल कितना सफा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। एंड आई टेल यू, आप लोग ऊपर भी है, आई लव यू, यू नो, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। और आपका जो गरीबी है, हाँ बागरा को खराब लगता है, रेंगपा को खराब लगता है, क्योंकि टेंशन का बात नहीं है बुमा, टेंशन है क्योंकि मुझे चिंता है बुमा आपका बच्चा का। हमको टेंशन है कि हमारा चिल्ला, हमारा सेकला सिकली, हमारा बच्चा लोगों का भविष्य का क्या होगा। हमको टेंशन है, हमको चिंता है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। आज आप लोग 75 साल के बाद भी आपने अलग अलग पार्टी किया है, किसी ने तिपरा मोथा किया, किसी ने बीजेपी किया,
किसी ने सीपीएम किया, किसी ने कांग्रेस किया, लेकिन जाति के बारे बात, बुकुंग बारा के बारे बात किसी ने नहीं किया। हम लोग का चोरई लोग रियांग में, त्रिपुरा में, कॉकबोरक, काउब्रू में हम लोग बुकुंग बारा बोलता है। अपना दारलोंग चोरई में नारबुंग ना, नारबुंग ना, आप भी नारबुंग, ये भी बुकुंग बारा। तभी भी आप लोग, ये लोग, हम लोग बोलता है यहाँ में थानसा, हमारा हालाम रांगलोंग चोरई बोलता है मुनखाट, राइट। जिस दिन चोरई, रियांग, ब्रू, त्रिपुरा, अपना देव बर्मा, अपना मॉग, अपना मुसलमान, हिंदू, सब क्रिश्चियन, सब का थानसा हो जाएगा ना। बैठो 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 बैठो, अशुक दी, अशुक दी। हाँ बागरा का बात सुनना है, रेंगपा का बात सुनना है, बैठो। वो जो पीछे में है, यहां में आना है, यहां में आओ ना, जगह है तो आओ ना। फाइडी फाइडी फाइडी, अरे बैरिकेड का दरकार नहीं, आओ तोड़ के आओ, तोड़ के आओ, यहां से आओ, अंदर आओ। वहां में क्या बैठा है, यहां में आओ, जगह है। ओ माय दीपरासास, कम हियर। अब सिर्फ 5 मिनट हाँ बागरा आपसे चाहता है, 5 मिनट सुनेगा। मैं दिल का बात बोलना चाहता हूं। आंग नरक नो हम जागो, आई रियली लव यू, यू नो, आई रियली लव यू। और आपको, यू लव मी, आप प्यार करता है ना। You know, Dolly, I keep on saying this. Philip, Bhabaranjan, Riang people love Ha Bagra, but Riang people don't love Riang people. Chorai people love Rengpa, but Chorai people not loving each other. That's why आप लोग अगर एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा ना, आपका थानसा नहीं रहेगा। आप सब हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन आप एक दूसरे को प्यार नहीं करता है। जिस दिन एक अपना गरीब ब्रू, चोरई, रियांग, मॉग, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन एक सबको प्यार करेगा ना, आप लोग गरीब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा आप लोग गरीब। आपका राजा आपका बच्चा के लिए सोच रहा है, आपका सेकला सिकली के बारे सोच रहा है, आपका भविष्य के बारे सोच रहा है। 75 साल तक हमने सिर्फ राजनीति किया है, पॉलिटिक्स किया है, सिर्फ पार्टी किया है, जाति का चिंता नहीं किया है। इसके लिए आज हमारा बच्चा, हम लोग गरीब है, आज ना रास्ता है, ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना तुई है, ना पानी है। उस दिन बबरंजन, आई वेंट टू फुलदिंगसोय, फुलदिंग से गया था, अपना गरीब गांव में गया। मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए, रंग चाहिए? बोला नहीं, रंग नहीं चाहिए। हम बोला क्या चाहिए? बोला हमको तुई दे दो, पानी दे दो, पीने के लिए पानी नहीं। पानी जो अगरतला में नाला में चला जाता है, पीने का पानी
कल को खोल के जा रहा है, और यहां में हम लोगों का टिपरासा को एक ग्लास पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। ये सबका साथ सबका विकास है? ये सबका साथ सबका विकास है? नहीं है। जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा, हानि बिसा को उसका अधिकार, उसका राइट्स नहीं मिलेगा, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन प्यार करता है। एक तरफ में त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, एक तरफ में हा बागरा है, एक तरफ में पार्टी का पावर है, एक तरफ में जाति का पावर है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जाति जीतेगा, जाति जीतेगा। Why? Because we are हानि बिसा। ये जमीन हमारा है, ये भूमि हमारा है, और आपका हा बागरा ने 6 साल से आपके लिए फाइट किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके लिए आज मैंने एडीसी में अलायंस नहीं किया। अलायंस करता तो अनेक टाका दित, अलायंस करले टाका दित, पोजिशन दित, অ্যালায়েন্স করে দাও, টাকা নিয়ে যাও। पर আমি কিভাবে অ্যালায়েন্স করব বাবা? আমার গরিব মানুষে কিছু আপনি দিয়েছেন না। 2 সাল হয়ে গেছে টিপরাসা একট করে, আপনি আমার 1 টাকা দিয়ে নেই। আমি কম্প্রোমাইজ করব না। ওনার কাছে উনি তো বড় পার্টি, উনি বড় পার্টি না, আমি আমাদের জাতি উনার দিয়ে বড়, ওনার পাশ উনি বড় পার্টি, আমি বড় জাতি। খেলা হবে, দেখা যাবে, 12 तारीखे देखा जावे। 12 तारीख को त्रिपुरा का गरीब हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी को दिखाएगा। त्रिपुरा का गरीब हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी को दिखाएगा कि हमारा पास भी एक वोट, आपका पास भी एक वोट, हमारा पास जाति पावर, आपके पास पैसे का पावर। जीतेगा जाति का पावर, तिपरासा पावर जीतेगा। जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? जीतेगा। और जोर से बोलो। कैसे? वोट। हमको एक बीजेपी का लीडर ने बोला, आई रिस्पेक्ट द पुलिस, सल्यूट देम। हमको एक बीजेपी का लीडर ने बोला, अगरतला का, दिल्ली का तो ठीक ही है, अगरतला में थोड़ा सा सीपीएम से जो बीजेपी में आ गया है, फ्लैग बीजेपी का उठाता है लेकिन बात सीपीएम का करता है। अरे बिल्ली को आप जंगल में रखने से बिल्ली शेर नहीं होता ना, तो वही है, सीपीएम से आया है लेकिन अपने आप को बड़ा लीडर बोलता है। हमको बोला 12 तारीखे আমাদের কাছে প্রশাসন আছে, টিপরাসা ভোট করতে পারবে না। আপনি টিপরা মথারে ভোট করলে বিজেপির ভোট বিজেপির কাছে যাবে। बोला कि नहीं? सुना ना?
किसने बोला? किसने बोला? कौन है वो? सबका साथ, एक आदमी का विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ एक आदमी का विकास। बोला है ना? क्या हम लोग टिपरासा लोग बेवकूफ है? रात का 8 बजे ये लोग आके बोलता है बुमा लोगों को, बुमा लोग वाक नहीं आ जाओ, चुआक नहीं आ जाओ, रिगनाय नहीं आ जाओ, तुम्हार मेये छेलेरे चिंता करो ना, आज का चुआक वाक रिगनाय नहीं आ जाओ, तुम्हार छेले में जेमन आछे থাকতে দাও, এই পরে দেখা হবে, প্রথমে চুয়াক ওয়াক আর রিগনায় নিয়ে যাও। আজকা তুমি চুয়াক ওয়াক আর রিগনায় নিলে না, তোমার মেয়ে ছেলে তো आपका बच्चा हमेशा गरीब रहेगा। आप जवाब पूछो, আপনি প্রশ্ন করেন, আমার ওয়াক চুয়াক আর রিগনায়ের দরকার নেই, আপনি রাস্তা বানাও, আপনি আমার জল দাও, আপনি আমার শিক্ষা করো। না, দিতে পারে না। কেন কি? मन तो क्या बोलता है, दिल तो कहीं और में है। हाँ, दिल तो गलती कर बैठा। हम लोग गलती करेगा? हम लोगों का थानसा है ना, यहां में रियांग लोग है, ब्रू लोग है, हाथ उठाओ। आपको थानसा चाहिए ना, तो सबसे पहले मुनखाट बोलो। मुनखाट, मुनखाट। यहां में हमारा चोरई रांगलोंग दारलोंग है। सबसे पहले थानसा बोलो। जिस दिन रांगलोंग दारलोंग चोरई थानसा बोलेगा, जिस दिन हमारा ब्रू मुनखाट बोलेगा, पुम खाटना बोलेगा, उस दिन असली पावर आएगा। सब नारबुंग बुकुंग बारा नाक चेप्टा एक होकर 12 तारीख को। अच्छा बाबा रंजन, डॉली ने बोला है कि स्पेशल पैकेज फॉर दामचोरा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोला है ना बाबा रंजन। एडीसी में जीतने के बाद अलग से मैं आपको बोल रहा हूं, हम 2 करोड़ रुपए अलग से, जो तो आएगा 2 करोड़ एक्स्ट्रा देगा यहां में। यस, थैंक यू बुबागरा, थैंक यू। ये साल 2 करोड़, नेक्स्ट ईयर 4 करोड़ बढ़ाएगा, क्योंकि ये बुबागरा का भी चैलेंज है। जब तक आपके घर में पानी नहीं आएगा ना, जब तक आपका बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं देगा ना, राजा भी चुपचाप नहीं बैठेगा, आपके लिए आखिरी दम तक फाइट करेगा। इस तरफ में मिजोरम डॉली, उस तरफ में, यहां में मिजोरम है। ये मिजोरम, बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा। जिस दिन त्रिपुरा का मुख्यमंत्री तिपरासा होगा ना, मिजोरम भी देखेगा, आसाम भी देखेगा, बांग्लादेश भी देखेगा। ये एरिया जिस दिन बुकुंग बारा मुख्यमंत्री बनेगा ना, सब लोग बोलेगा अरे क्या हो गया यहां में। जब तक हम लोगों का चीनी हाथ, चीनी नाइकॉल फांग नहीं होगा ना, माय यंग लेडी, आई लुक एट यू राइट देयर, व्हाट्स योर नेम? यस, व्हाट्स योर नेम? Come here. Come here, come here, come here. बच्चा है यहां में किसी का? वो बच्चा को भेजो ना। भाईदी, come. What's your name?
My name is Melody Chorai. Melody Chorai. And are you a student or are you working? Teacher. I'm a teacher. You're a teacher? Perfect. I didn't even know you. I just called randomly. Chibai. Please be here. Nini bumang tamo? Ani bungo diarya. Nini bumang tamo? Ani mung diarya. Diaryang. Come. ऐसा टीचर को नौकरी नहीं मिलता आजकल. एजुकेटेड लेकिन नौकरी नहीं मिलता. और ऐसे बच्चे को टीचर नहीं मिलता, स्कूल नहीं मिलता. हा बागरा का फाइट ये जनरेशन को और ये जनरेशन को उठाकर इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ऑफिसर बनाना है. बाय गॉड इसको उठाना है कि लगे कि मेरा हानि बसा, मेरा तिपरा सा. दिस इज द चैलेंज. इनका जिंदगी को अच्छा करना है. Bubagra! 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 और ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन. मैडम, I want to make you successful. I want you to smile. I want you to teach them. I want you to have a good salary. I want you to have a good future. ये पॉलिटिक्स नहीं है. मैं नहीं जानता हूँ किसको क्या मिलेगा, लेकिन अगर जिस दिन अपना टिपरासा को उठा दिया ना, गॉड इज वॉचिंग. भगवान भी देख रहा है, ईश्वर भी देख रहा है. थैंक यू, थैंक यू. हा बागरा का फाइट है इनको उठाने के लिए, आपका बच्चा को उठाने के लिए. तो प्लीज निवेदन करता हूं, रिगनाए च्वाक वाक पूरा जिंदगी नहीं रहेगा. बच्चा के ऊपर शिक्षा के लिए आप ध्यान दो. बच्चा उठेगा, बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलेगा, बच्चा को अच्छा नौकरी मिलेगा. अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा तो घर बनेगा, घर बनेगा तो तिपरासा दफा आगे बढ़ेगा. ठीक कहो साहा, ठीक कहो साहा. तो 12 तारीख को आर यू रेडी? बट प्रशासन तो हमारे पास नहीं है. वोट करेगा तो बीजेपी में जाएगा. हाँ, बोल रहा है कि उनार काছে तो अनेक टाका আছে, तिपरा मथा तो चिकन पार्टी. पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है. थोड़ा है, थोड़ा है, नहीं है. लो, उन लोगों का पैसा लो, लेकिन जब वोट करने जाएगा तो किसको वोट करेगा? किसको वोट करेगा? वहां में एक मियाँ है, सलाम अलैकुम भाई, आप किसको वोट करोगे? ओ सलाम अलैकुम. हमारे मुसलमान भाई कहाँ हैं? खड़ा हो जाओ. अरे वाह वाह, आप तो 100% बीजेपी को वोट करोगे ना? नहीं नहीं, 100%. आपका दुश्मन हमारा दुश्मन. अपना वोट सीपीएम को देके बर्बाद मत करो. फाइट तिपरा मोथा वर्सेस बीजेपी है. हर वोट कीमती है. वोट करो और दिखाओ कि गरीब के पास भी उतना ही पावर है जितना हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी के पास है. आई लव यू. Ang norok no hamjago, I love you very much. May Pathian always bless you. May Pathian always bless you. Thank you. And may हमारा जो गरीब लोग है ना, मरने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं. मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन
मेरा दिल का बात है कि मरने से पहले अपना लोगों को, अपना बच्चा लोगों को कुछ दिया ना, तो ऊपर पाथियन के घर में भी, भगवान के घर में भी, गॉड के घर में भी आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ में जो बुमा लोग हैं, आपने बहुत प्यार दिया मुझे, मुआ। मेरे लिए प्रार्थना करना। मुझे बहुत प्रेशर दिया गया है, मुझे ख़त्म करने के लिए बहुत लोगों ने मुझे प्रेशर दिया, अलायंस करो, आप खतरे में जाएगा। लेकिन मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों का बच्चे के लिए फ़ाइट किया, अपने बारे नहीं सोचा, आप लोगों के बारे सोचा। इसके लिए आज यहाँ में अकेला आपका हा बागरा फाइट कर रहा, अकेला अलोन मैं फाइट कर रहा हूँ। मेरे संग सिपाही हैं, बाबूरंजन इज़ अ गुड मैन है, नंदू यू आर अ गुड मैन, जॉयचुंग यू आर अ गुड मैन, डॉली थैंक यू। कितना लोगों ने क्या क्या बोला, आप भी यहाँ में है ना, थैंक यू, आई लव यू, आई लव ऑल ऑफ यू। और मैं अकेला सबसे फाइट कर रहा हूँ। आसान होता कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि मुझे आपका चिंता था। सो प्लीज़, अगर आप अपना लिए फाइट नहीं करेगा, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट नहीं करेगा, अपना बच्चा के लिए फाइट नहीं करेगा, तो आप लोग कहीं में नहीं रहेगा। दिस इज़ द टाइम, हम लोगों का थानसा ज़रूरी है। आप डिसाइड करो, मानिक शाह आपको ज़्यादा प्यार करता है कि आपका हा बागरा आपको ज़्यादा प्यार करता है? आप डिसाइड करो। सब लोग खड़ा होके बुबाग्रा लॉन्ग लिव, बुबाग्रा लॉन्ग लिव, बुबाग्रा लॉन्ग लिव, एवरीबॉडी लॉन्ग लिव। एक मिनट, मैं आपको एक थानसा का एक पावर दिखाता हूँ, ठीक है? पहले सिर्फ एक उंगली लो, हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो, एक उंगली लो और ऐसा करो, सिर्फ चौराई करो, सिर्फ देव बर्मा करो, सिर्फ दारलोंग करो, अब रियांग करो, आप सब करो। रियांग बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। चौराई बन के लड़ेगा, दारलोंग बन के चढ़ेगा, नहीं जीतेगा। मुसलमान बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। मॉक बन के लड़ेगा, हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। एक संग गरीब, सब गरीब, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब लोग बुद्धिस्ट, सब एक होके लड़ेगा ना, थानसा उसको बोलते हैं, एकता उसको बोलते हैं। एक संग लड़ो, जैसा आपका ताली बढ़ा वैसे ही आपका शक्ति भी बढ़ेगा। दैट्स इट। लव मी, लव योरसेल्फ। एक दूसरे को प्यार करो। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, ये लोग आपको डिवाइड करेगा। प्यार करो, आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, आपको कोई बांट नहीं सकता है। एवरीवन, कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है? थोड़ा दिखाओ ना यार। आप लोग अभी कैमरा में आने वाला है, हाथ ऊपर करो। मैं बोलूंगा तिपरासा, आप लोग बोलेंगे एक हाथ से आई क्लॉक थोंग, ठीक है? ऐसा ऐसा, ठीक है? रेडी? 3 बार होगा तिपरासा, देन हम लोग आई क्लॉक थोंग ऐसा करेंगे। एक हाथ, ओनली वन हैंड। किसी को मारना नहीं है, किसी को घुसा नहीं मारना, किसी को ऐसा करके मुक्का मत मारना, थोड़ा गैप रखना, वरना ऐसा करके किसी को मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके? कैमरा एक्शन। FM, वेयर आर यू? कम हियर। हीरो है अपना। ओके? ये पूरा मेरा फेसबुक, सोशल मीडिया, पूरा इंडिया देखेगा इसको, ठीक है? ओके? तिपरासा,
Tiprasa! Tiprasa! Belaino Hambai, thank you. I love you. God bless you. Thank you, Bubagra, for your inspiring and meaningful words. Your guidance encourages us all. Joto Painero no bari kaksango. Ke chini habu bagra no po bari kaksango. Maya payo. Tini bo program, successful program. Ke je Painero no ang kabo. Now tarahu rakhe ta dolai di. Kluk kluk ke thang lai di. Je gari tui Painero. Gari ni. Rang kopui chapalai thang lai di. Driver no. Ang sawo chini ro management committee to brang yawang puja yapai rinai brang no jai kenai tarahura taung lai di hambai tre thaya kau bokhe chung jotonma sirimo chung sorry jotonon thio khoma sayo nrao jotono chariat man boye ব্যবস্থা khemaya ong thamon boye mangming khe chini ro hotel mapa su ব্যবস্থা kruimon boye nra ho khoitui kang omang sior in pipono chung biskang election ro paye pho chung para o ke pho chale mani chung lainai amboy chung sa customer khelaigranai biskang 12 tario chung kaham ke plaim pai ke chung chini chalai maro pho para buyo khenai tini ro le chung rauno nani costo no moy tong phono nrauno chung Jomodi kemayang ha, omoy nang tiyo koma sayo, hambai. Hello. अब तो जब से त्रिपुरा में आया हुआ इलेक्शन के पर्पस में इलेक्शन के पर्पस में सब रूम से आज दसदा कांचनपुर यानी दमचरा पे आया कैसा रहा सफर और आपने देखा होगा कि देयर इज अ वेरी गुड रिस्पांस बोथ इन दसदा कंचनपुर एंड हियर एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लास्ट टाइम तो एक ही सीट जीते थे जहाँ में भवरंजन जीता था, लेकिन इस टाइम हमारा उमा शंकर रियांग वो भी मुझे लगता है कि अच्छे नंबर से वो दसदा कंचनपुर जीतेगा और ये हिस्टोरिक होगा क्योंकि ये जो सीट है ये जनरल सीट है और यहाँ से आंचलिक पार्टी सिर्फ 2000 में जीता था और अब आफ्टर 26 इयर्स लग रहा है कि यहाँ में कॉन्टेस्ट सिर्फ बिटवीन CPM एंड तिपरा मोथा है दसदा कंचनपुर में और बीजेपी थर्ड पोजीशन में है
और मुझे लगता है कि हम लोग दसदा कंचनपुर जीत सकते हैं और यहाँ में तो हम लोग पहले से आगे ही। कई नेता तो 28 में 28 जीतने का बात करते हैं और कितने एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, जो गिनती नहीं जानता वही बोलता है, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ, जीतेगा वो लोग। मैं एजुकेटेड इंसान हूँ और मैं जानता भी हूँ कि हमारे जो जनगण हैं वो भी एजुकेटेड है, तो मैं ऐसा बात कभी नहीं करूँगा। मेरा आशा है कि तीपरा मोथा 22 से 24 के सीट तक जीत सकता है और सीपीएम भी 1-2 सीट में अच्छा काम कर सकता है और बीजेपी बाकी के सीट में कुछ कर सकता है। ये मेरा एस्टिमेशन है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 17 के बाद आप लोग फिर से सवाल पूछेंगे और मैं अगर 28 से 30 या ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तो लोग हंसेंगे। तो मैं, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, तीपरा मोथा बिटवीन 22 to 23, सीपीएम इन 2 or 3 सीट्स एंड बीजेपी इन द रिमेनिंग। सो ये यहाँ में ही कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये आज के दिन ऐसा लग रहा है। मतलब लास्ट सवाल है, जो कई नेता है बीजेपी पार्टी वालों ने कहा है, सभी ने सुना है, जो अभी जो खड़े हैं मोथा वीक पोजीशन में है, जो आपके नेता लोग जो आपकी पार्टी से गया है, इसलिए उन लोग ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता। आपकी पार्टी से हाँ। कई एमडीसी चले गए हैं हाँ, दूसरे पार्टी पे, हाँ। और जो दूसरे पार्टी का लोग ही बोला है आप अभी वीक पोजीशन में है। अच्छा, तो उनको तो बोलना पड़ेगा ना। अभी कम ऑन, क्या सोचते हैं? अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट ख़राब निकला तो आप सुनिए कितने लोग डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह के पीछे हैं बीजेपी में ही, ठीक है? तो उनको तो अपना पोजीशन बचाने के लिए ये सब बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह ने एक गलती की, उन्होंने विपिन और विकास के ऊपर या और रेवती के ऊपर डिपेंड किया। अब विकास बेचारा सीधा सादा आदमी है जो 30 out of 28 बोलता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। वो मेरे सामने आकर कभी कभी विनती भी करता कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, पॉलिटिक्स में ये बोलना पड़ता है, आके माफ़ी भी बोलता है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। विपिन और विकास, विपिन और रेवती, रेवती और विपिन, बिकॉज विकास जो भी है सीधा सादा आदमी है, वो जो भी है उसका राजनीति है, लेकिन विपिन और रेवती वो सीपीएम से आए हैं और सीपीएम से आने के बाद उन्होंने एक नया झंडा पकड़ा, वो है बीजेपी का। अब हमारे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह को उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है और इसी के लिए उनके बात में वो चल रहे हैं और इंस्टेड ऑफ अटैकिंग सीपीएम उन्होंने हमें हमला किया, हमें बेइज्जती की। तो आज सब तिपरासा के सेंटिमेंट में ये बात बैठ चुका है कि ये जो पार्टी आज के दिन स्टेट बीजेपी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी तिपरासा है, सेकेंड ऑफ ऑल उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है। क्या दरकार था बोलने के लिए कि 100 साल तक हम आपको आपके स्क्रिप्ट नहीं देंगे? क्या मानिक शाह जी 100 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे? तो उसको क्या बोलना था? बोलते थे कि जब तक मैं हूँ नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने 100 साल का बोल दिया। क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि हम एडीसी को दखल करेंगे? क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि रियांग बांग्लादेश से आया? आई एम प्राउड दैट भवरंजन रियांग, ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप एंड स्पीक आउट ओपनली पब्लिक फोरम में। क्या दरकार था उनको कि खुद ही के अलायंस पार्टनर को गाली देना? अच्छा, मुझे तो गाली दिया, आईपीएफटी को तो उग्रपंथी बोल दिया। तो एक गलती के बाद दूसरा गलती। तो तिपरासा इतना सीधा नहीं है। हम भी जानते हैं कि कौन तिपरासा को प्यार करता है और कौन उल्टा अनाप शनाप बात कर रहा है। लास्ट सवाल है, और जो रूमर स्पीच के बारे में, जो विपिन के बारे में आपने बोला, इसलिए याद आया। विपिन इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो रूमर स्पीच में साइन किया था, नहीं होगा बोल रहे हैं अभी। आपने विपिन को बड़ा बनाया है, नहीं अभी मानिक शाह ने विपिन को बड़ा बनाया है। उन्होंने कहा राजनीति विपिन सीपीएम में कुछ नहीं था, बीजेपी में इतने अच्छे लीडर्स थे, उनको हटाकर आपने विपिन को उठाया। आज बीजेपी का ये परिस्थिति हुआ है विद तिपरा मोथा बिकॉज ऑफ पीपल लाइक विपिन एंड रेवती, क्योंकि उनका जो सोच, उनका मानसिकता है, पार्टी बदल दिया लेकिन उसका भाषा आज भी कम्युनिस्ट का है। तो आप लोग ऐसे लीडर्स को उठा रहे हैं, मानिक शाह जी भी उठा रहे हैं, और जिसको आप लोग उठा रहे हैं वो मानिक शाह जी को गिरा देंगे बाद में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो पर्सनल अटैक्स है। और एक व्यक्ति जो आज कुछ बोलता है कल कुछ बोलता है, उन्होंने मेरे बारे ये बोला, आप खुद ही का घोषणा पत्र देख लीजिए। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो, सबसे मज़े का बात है, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जो निकाल रहे हैं वो रोमन स्क्रिप्ट में निकाल रहे हैं।
उनका पोस्टर्स रोमन स्क्रिप्ट में है और मुझे बोले, मैंने कहाँ बोला, वो तो मानिक शाह ने बोला था कि नहीं होगा, मैंने तो कहा था बात करो, लेकिन उन्होंने ये बात उठाया और आज चुप है, क्योंकि ये सेंटिमेंट सबके दिल में है, हिंदू के दिल में है, क्रिश्चियन के दिल में है, बुद्धिस्ट के दिल में है। और सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट क्यों, आप दखल करोगे, दखल करोगे, दखल करोगे, दखल कौन करता है? दखल पड़ोसी देश किसी और के देश में दखल करता है, लेकिन यहाँ में ये तो एडीसी के दखल करने के चक्कर में आज विश्रामगंज में क्या हुआ, आज कंचनपुर में क्या हो रहा है। आपने एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया जिसने बोला अमरा बंगाली का कि अगरतला का मालिक कौन, कंचनपुर का मालिक कौन, ख्वाई का मालिक कौन, लेकिन जब मैंने कुछ बोला तो मिर्ची लग गया। तो सब दिखाई पड़ता है कि किसके दिल में तिपरासा के लिए प्यार है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। Thank you, Bhubagra. My vision, you know what my vision is. You ask this question, what is the chief minister's vision for our वो क्या बोल रहा है? जब तक वोट नहीं देंगे Apa?